आमर पंचायतर विभिन्न प्रकार प्रसंग अच्छी पंचायतर जो प्रसंग से सब आलोचना करागला तापर आमर पंचायत गोटे एनआरजीएस दुर्नीति 3-4 दिन है जो आमर जलधर पैठा फार्म फंड गोटे होता मुझे विषय भी पचारि सरपंच महोदय को सरपंच महोदय कहले कि मु नुआ कर दायित्व नहीं मु तो सब विषय जानी नी से सरकारी कर्मचारी जीआरएस आमर पीओ एमाने ठीक ठाक नहीं करवा कथा दुर्नीति सत दुर्नीति है देखो गोटे पंचायत भारतीय जनता पार्टी समर्थन निर्वाचन समय कहते कि आम दुर्नीति मुक्त पंचायत गढ़ू किंतु निर्वाचन जीतबार मात्र मास कईटा पर एभली एक दुर्नीतिर संगीन अभियोग आसुच्छी लोकपाल चिठी करते या कि बोलते ना ये कथाटा तो ठीक नुहे जाओ सी तो आम सरपंच महोदय नुआ करी मु भी नुआ आउ सी तो नुआ नुआ जाओ जो मैंने सरकारी कर्मचारी थे से मैंने कथाटा को एक्चुअली जानी नथिले से माने आंकु फसैचंती कि एमाने को ये करचंती किंतु एमाने जानी कि एक्चुअली लोक प्रतिनिधि आमर राजनीति रे 3टा स्तंभ अछि व्यवस्थापिका आमर होची कार्यपालिका आउ प्लस होची आमर न्यायपालिका किंतु व्यवस्था करने कथा लोक जो लोक प्रतिनिधि व्यवस्था जहाँ करती कार्यपालिका पालन करने कथा किंतु से सब दोष त्रुटि रही जाइए जहाँद्वारा कि आज आम पंचायत बदनामी है पंचायत गोटे एनआरजीएस काम अभियोग आसी कहुच्छे सरपंच और जंत्री मधुचंद्रिकार एभली घटना घटी या नहीं आप स्पष्टीकरण कौन रही मुझे बाबद कौन मंतव्य देवाक चाहूना देखो घटनार सत्यता रही ना रही ये घटनार कौन सत्यासत्य ना देखो लोकपाल चिठी आप पहुँची ना पहुँची चिठी कौन उल्लेख शुण प्रथम मुझे ए बाबद में किसी मंतव्य देवाक चाहूना तेणु ए बाबद मत हाँ पंचायत घटना भीतर कौन ऑफिशियली रही से कथा देखो आपको 28/10 पंचायत चिठी 15 दिन मध्य रिकवरी आज 28/11 गोटे मास सरकार द्वितीय वास्तविक ये घटना कौन ग्राउंड जिला कौन स्थिति रोचे वास्तविक जो दुर्नीतिर अभियोग आसला प्रकृत में जो जोरीमाना कथा यार केते दूर सत्य सत्य रोचे शुणु मुझे कहली ए बाबद में कौन मंतव्य देवाक चाहूनी देखो चिठी जहाँ स्पष्टीकरण कर आपको निर्देश रही प्लस आप पीएम को रोचे जेई को रोचे एजेई को रोचे जो आसुच जोरीमाना से कथा पर चिंता करी आज बैठक में कौन आलोचना विभिन्न पंचायत बाबद आलोचना करागला मुख्य तो बैठक में 3 नंबर वार्ड में बजे से प्रतिक्रिया देते एनआरजीएस जो कार्यक्रम उपर से भी प्रश्न उठे यार कौन रोचे सब समाधान करागला जहाँ जमी एनआरजीएस बाबद किसी काम होनी आगामी कौन हम मुझे से बाबद किसी मंतव्य देवाक चाहूनी ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଇନି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେବା ପରଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ଏନଆରଜିଏସ୍ କାମ ହେଉଛି ନା ହେଉନି ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି आज मास जो पंचायत बैठक था एनआरजीएस दुर्नीति प्रसंग उठीला आप जेहतु जन समिति सभ्य एवं ब्लॉक रही पंचायत परिचालना करने दायित्व अच्छा किभली देखुं आज पर्यटन साउडिया पंचायत एमती विधिवत भाव कौन सरपंच कि कार्य जोरीमाना हो ना जहाँ 8 मास सरकार को आसा पर एभली घटी या आप किभली देखुं नहीं यार सत्यासत्य अच्छी कि ना सत्यासत्य अच्छी कि नहीं मत भी जना नहीं ना ये संबंध आप जानते ना ना मुझे संपर्क किसी पंचायत अधिवासी अच्छा पंचायतवासी सुख दुख सामिल रही निर्वाचन समय प्रतिश्रुति देते ये जो प्रसंग जो एनआरजीएस दुर्नीति हो कि लोकपाल तदंत करने प्रक्रिया हो कि जो जोरीमाना पर्यटन कथा गणमाध्यम बाहर ये संबंध में आप अवगत अच्छा ना ना मुझे संपर्क अवगत ना केमती पंचायत कथा केमती ना ना ये कथाटा पीओ कथा सी कौन बिल पास कर गणमाध्यम हिसाब से आपको जनाऊँ जो दुर्नीति होता लोकपाल तदंत होता जोरीमाना लगे आसी आप किभली देखते
ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ଜୋରିମାନା ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ଏ ବାବଦରେ କାହିଁକି ଚିଠି ଆମେ ଏ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ ପାଖରେ ଚିଠି ରହିଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ ପାଖରେ ଚିଠି ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ଲୋକପାଳ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ ତଦନ୍ତ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତ 28/10 ଚିଠି ହେଇଛି ଯାହାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଭାବେ ଚିଠି ରହିଛି ବାବଦରେ ଆପଣ କିଭଳି ସେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ହିସାବରେ ଜାଣିନୁ ସେ ଆସିଲେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଆମକୁ ହେଲେ କହିଥିଲେ ଆମେ ହୁଏତ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ଅବଗତ ଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ବୋଲି ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଭିତ୍ତିହୀନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ। କେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି? ହଁ କେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି? ଏ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଆମର ଅପୋଜିଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିହୀନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ ତ ଆସିବ ବହୁତ ଆହୁରି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଯେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଆସି ତଦନ୍ତ କରି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସରକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିକି ତଦନ୍ତ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରିସର ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତଦନ୍ତ କରାଗଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହାକୁ ଜନମାନସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଶେଷ ପରିପ୍ରକାଶ କଲା ଏବଂ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଣାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଏକ ଚାଲ ଚାଲିଛି, ଏହାର କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନାହିଁ। କେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ଏ କଥା ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ହଁ ସେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନୁ ଯେ ଜଣେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଣେ ମୁଁ ବ୍ଲକରେ ଦିନେ ଥିଲି ଜଣେ ପଦାର୍ଥ ଅଫିସର କହିଲେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ଶୁଣୁ ଆପଣ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନୁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଆସିବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଅଭିଯୋଗ? ନା ମୋର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ।